Hello guys, magluluto ako ngayon guys ng chicken macaroni with mushroom guys. Tapos yan guys, chicken fillet yan siya guys. Tapos nilagyan ko ng olive oil, salt, pepper powder, then butter sa ibabaw guys para masarap guys, lalo siyang masarap guys. Tapos ilagay natin to sa oven hanggang ma-brown siya guys. Ito guys ay garlic and onion guys. Tapos gigisa natin guys para sa macaroni. Yan guys, lagyan natin ng sili guys. Tapos ilagay na natin guys yung mushroom. Malinis na yan siya guys. Gisa lang yan natin guys. Ito ang ingredients ko ilagay guys. Salt, turmeric powder, cumin powder, girpa powder or cinnamon, pilpil aswat or paminta powder or pepper powder. Yan ang panimpla ko guys, or ingredients. Arabic ingredients to guys ha. Tapos igisa lang natin ganyan guys. Tapos lagyan lang natin ng mahina na apoy para dahan-dahan yung pagkaluto niya. Tapos takpan na natin guys. Dahan-dahan lang yung apoy niya. Luto na yung chicken fillet guys. Brown na siya, kaya ikat na natin guys. Yan na guys, nakat na natin yung chicken fillet guys in oven. Hinalo na natin sa mushroom na ginisa. Tapos lagyan natin kunti guys ng lemon juice na siya guys. Na lemon juice. Kunti lang siya guys kasi depende yan guys kasi yung mga alaga ko dito guys, mahilig sila sa lemon eh. Hindi ko yan nilagyan ng tubig pagluto ng mushroom guys ha, kasi yung mushroom pag nagisa tayo guys, basta mahina lang yung apoy guys, may kusa siyang lumalabas na tubig at natutubig siya, at saka dahan-dahan lang ang apoy para maluto siya guys. Tapos hindi na ako nag-add ng tubig. Kaya lagyan na ngayon natin guys ng cooking cream. Yan guys oh. Tapos yung may macaroni na akong niluto dito, yan. Pakuluin lang natin konti yung krema. Tapos ilagay na natin yung macaroni. Yan guys, okay na yung sauce natin guys, sticky na. Ilagay na natin yung macaroni. Yan siya guys. Ihalo na natin guys, imikos-mikos natin, imix. Tapos guys, ilagay natin yung mag-add tayo guys ng parmesan cheese. Yan siya guys oh. Yan, gisad-sad ko yan guys oh, shred parmesan cheese. Kaya super yummy talaga to guys.
O, diba? Wow. I-mikos-mikos lang natin yan guys hanggang mag-melt yung cheese guys. Thank you for watching guys. This is a chicken macaroni with mushroom and parmesan cheese. Thank you guys. Always take care and God bless lahat. Bye.